Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, quiero que tú, Señor, en esta mañana me inspires, Señor, para poder inspirar a mis hermanos y conocer tu palabra y tu voluntad, tu dirección, Señor, y que podamos a través de este mensaje edificar tu iglesia y establecer tu reino, Dios mío, a pesar de que tus ojos que recorren toda la tierra no han encontrado a personas más viles que nosotros, pero por tu gracia y misericordia estamos donde estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir con vosotros Quero compartilhar com vocês algo de ingeniería espiritual. algo sobre a engenharia espiritual. Aunque suena un poco sofisticado, Parece soar bocado sofisticado, es muy sencillo lo que voy a compartir con vosotros. mas na realidade é bastante simples. Quisiera que leyéramos la palabra de Dios en el capítulo 5 de Efesios. Dice, capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Voy a leer un poco más. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos a ver dos principios importantes que están en el versículo 23, que dice... Vamos ver dois princípios importantes que estão patentes no versículo 23. Dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y Él es su Salvador. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, mas Ele, pelo seu corpo, Ele é Salvador. Amén. La mayoría de las iglesias, llámese iglesias, grupos de hermanos que buscan a Dios, A maioria das igrejas, mas chamemos às igrejas os grupos de irmãos que juntos buscam a Deus, creo que casi siempre se hace el énfasis en la salvación del hombre. quase sempre fazem a ênfase da mensagem na salvação do homem. Casi todos hacemos el énfasis en que el hombre tiene que ser salvado. Quase todos fazemos o ênfase em que o homem necessita salvação. Es cierto. É certo. En gran parte el trabajo de Jesucristo fue salvar al hombre. Em grande parte o trabalho de Jesus Cristo foi trazer a salvação ao homem. Pero no fue solamente salvar al hombre. Mas não foi somente salvar o homem. La salvación A salvação satisface las necesidades del hombre. satisfaz as necessidades que o homem tem. ¿Cuáles eran las necesidades del hombre? E quais são as necessidades do homem? Estaba en pecado, Estava no pecado, estaba depravado, estava em depravação, estaba eternamente perdido estava eternamente perdido y necesitaba reconciliarse con Dios. e necessitava reconciliação com Deus. Jesús viene para salvar al hombre. Jesus então vem para trazer a salvação ao Pero homem. la salvación solamente satisface el problema del hombre. Mas a salvação somente satisfaz o problema que o homem tem. Pero el proyecto de Dios va aún más para allá. Mas o projeto que Deus tem vai muito mais para além. La palabra de Dios dice que Él quiere ser la cabeza de un cuerpo. A palavra de Deus ensina-nos aqui que Ele quer ser a cabeça de um corpo. Cuando pensamos en la iglesia, E quando pensamos na igreja, casi todos pensamos grupos de hombres salvos. quase todos pensamos que são grupos de homens que estão salvos. Decimos, hay una iglesia en la Rua del Bollão, no sé. Há uma igreja situada na Rua do Bolhão, Y no Pátio do Bolhão. lo que hay allí es no una iglesia como la palabra de Dios nos dice, Mas o que há ali não é uma igreja como a palavra de Deus nos ensina, sino lo que hay es un grupo de personas que son salvas. mas sim o que há é um grupo de pessoas que se reúnem e estão salvas. ¿Por qué quiero hablar de la genética espiritual, de la ingeniería espiritual? Perdón? Porquê quero compartilhar convosco acerca da engenharia espiritual? Porque hoy por hoy Porque hoje por hoje, creo que lo único que hay en el mundo creio que aquilo que há no mundo
hay grupos de hombres salvos, há grupos de homens que estão salvos. personas que han recibido el beneficio de la obra vicaria de Cristo. Pessoas que receberam os benefícios da obra vicária de Jesus Cristo. Pero desde la visión de la palabra de Dios, Mas desde a perspectiva da visão da palavra de Deus, creo que el cuerpo de Cristo no ha sido formado ni desarrollado. creio que o corpo de Cristo não foi ainda formado, nem se está a desenvolver. Cuando el Señor creó al hombre, Quando Deus criou ao homem, lo miró olhou y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. e disse: não é bom que este homem esteja sozinho. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Então o que é que fez o Senhor? De la costilla, le abrió la costilla y le hizo una esposa. Então desde a costela do homem abriu e fez uma esposa, uma mulher. Previamente lo había dormido. Previamente este homem estava adormecido. Lo que hizo el Señor cuando vio a Jesucristo, después de hacer su obra espiritual de salvar al hombre, aquilo que fez o Senhor depois de ver a Jesus Cristo, que fez a sua obra de salvação na terra ao homem, dice también, no es bueno que el hombre esté solo, diz também: não é bom que o homem esteja só, y le da una esposa. e dá-lhe uma esposa. Muere en la cruz, es un símbolo de dormir, Morre na cruz, que é a simbologia de estar adormecido, y de su costilla Dios le da una esposa, de su obra Dios quiere darle una esposa. e da sua costela significa da sua obra, Deus quer lhe dar uma esposa. Vale, entonces la situación es la siguiente. Então a situação é o seguinte: el hombre ha recibido respuesta a su necesidad. o homem recebeu a resposta à sua necessidade. Ahora nosotros tenemos que dar respuesta a la visión que Dios tiene para formar su cuerpo. Agora nós temos que dar a resposta à visão que Deus tem para formar o seu corpo. Porque Jesús no quiere estar solo. Porque Jesus não quer estar só. ¿Para qué Dios quiere establecer su iglesia aquí en la tierra? Porque é que Deus quer estabelecer a sua igreja aqui na terra? Voy a repetir algo como premisa. Vou, como uma premissa, repetir uma coisa. Yo creo que hoy por hoy el mundo está lleno de gente salva. Eu creio que hoje por hoje o mundo está cheio de pessoas que estão salvas. Pero la obra de la formación de la iglesia para el desarrollo completo del plan de Dios no está completo. Mas, no entanto, a obra da formação do corpo e desenvolvimento para levar a cabo a obra de Deus na terra não está ainda feita. Sí está desarrollado en el corazón de Dios. Siga a estar desenvolvido no coração de Deus. Sí están todos los medios y todo lo necesario para establecer la iglesia. Sim, siga a estar disponível todos os meios necessários para estabelecer a igreja. Pero todavía solamente existe la iglesia como un gran grupo de hombres y mujeres salvos que se reúnen los domingos en un local. Mas, no entanto, ainda o que segue a existir é a igreja é um grupo de homens que continuam a reunir-se num local ao domingo e estão salvos. Definitivamente yo no os voy a dar ninguna gran lección de nada. Definitivamente não vos vou dar uma grande lição acerca de nada. Pero sí estaría muy satisfecho si de aquí saliéramos con inquietudes. Mas sim, eu ficaria muito satisfeito se nós saímos daqui com algumas inquietações. Y hacernos algunas preguntas. E fazer-nos algumas perguntas. Y que recibiéramos de la palabra de Dios algunos recursos. E que recebéramos desde a palavra de Deus alguns recursos. Para que una vez que salgamos de aquí, para que uma vez que nós saímamos deste lugar, podamos trabajar, possamos trabalhar y saber quién soy yo en el cuerpo de Cristo. E saber quem é que eu sou no corpo de Cristo. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con los dones? E tu dirás, o que é que isto tem a ver com os dons? Pues ten un poco de paciencia y llegaremos al punto. Permite-me um pouco de paciência e vamos chegar à chave, ao ponto. Entonces la palabra de Dios nos dice que el Señor quiere una esposa. A palavra de Deus ensina-nos que o Senhor quer uma esposa. Quiere presentársela a sí mismo. Quer apresentá-la diante dele mesmo. Porque Él no quiere estar solo. Porque Ele não deseja estar só. Porque Él quiere un cuerpo. Porque Ele quer um corpo. Porque Él quiere que haya un cuerpo representándole aquí en el mundo. Porque Ele deseja que exista esse corpo aqui a representá-lo neste mundo. Por varias razones. Por várias razões. Una, porque tiene un plan que desarrollar con su cuerpo. Uma é que Ele tem um plano a desenvolver com o seu corpo. Otra,
que tiene que derribar el reino de las tinieblas. Outra é que ele tem que derrubar o reino das trevas. Y otra es que tiene que establecer su reino. E a outra é que ele tem que estabelecer o seu reino. Y esto todo lo va a hacer a través de su iglesia. E tudo isto vai fazê-lo através da sua igreja. Pero partiendo de la premisa que si lo que tenemos hoy son grupos de gente salva, Mas partindo do princípio que se aquilo que temos hoje são grupos de pessoas salvas, que lo único que tienen es la seguridad de que van a ir al cielo, que o único que têm é que é a segurança de que irão ao céu, el plan de Dios no está satisfecho porque el plan de Dios es desarrollar un proyecto mucho mayor. então o plano de Deus não está satisfeito porque o seu plano é desenvolver um projeto muito maior. Tener una novia, una esposa que está a su altura, Ter uma noiva e uma esposa que esteja à sua altura, un cuerpo que no es un cuerpo deforme, sino el cuerpo de un atleta, corpo que não seja um corpo deforme, mas sim um corpo de um atleta, para establecer su reino. para que possa estabelecer o seu reino. Recuerda lo que Jesús dijo: Recorda aquilo que Jesus Cristo disse: sobre esta roca sobre esta rocha edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. Creo que el Señor ha previsto a través de la cruz la salvación del hombre, Creio que Deus preveu através da cruz a salvação do homem, pero también a través de la cruz mas também através da cruz ha previsto la edificación del cuerpo de Cristo. previu a edificação do corpo de Cristo. Algo que creo que todavía no está desarrollado. Algo que eu acredito que ainda não está desenvolvido. ¿Con qué razón quería edificar su cuerpo? Por que razão ele queria edificar o seu corpo? Para derribar el reino de las tinieblas. Para que possa derrubar o reino das trevas. ¿Para qué? Para establecer su reino. Para quê? Para poder estabelecer o seu reino. Algo que, si somos suficientemente objetivos, Algo que, se nós somos suficientemente objetivos, si comparáramos la historia actual o el momento actual como un partido de fútbol, se nós comparássemos o momento atual com um partido de futebol, diríamos así: diríamos assim: el Diablo 10, o diabo marcou 10, Iglesia 0. igreja 0. Y si somos objetivos, no podríamos decir otra cosa, porque el reino de las tinieblas nos saca ventaja en cuanto a maldad, en cuanto al desarrollo del mal y en cuanto a eficacia. La Iglesia somos todavía un embrión. E se somos objetivos e verazes, na realidade esta é a situação. A igreja não está ainda suficientemente desenvolvida e não cumpre o seu Probablemente propósito. habrá gente que no esté de acuerdo y que haga una interpretación de lo que estoy diciendo, pero es lo que el Señor me revela en mi corazón y te lo comparto. Provavelmente haverá pessoas que não podem concordar com isto, mas aquilo que eu te comparto é aquilo que Deus põe no meu coração. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a ¿Cuál Dios. es el meollo del mensaje? Qual é que é o miolo da mensagem? El Señor quiere un cuerpo O Senhor quer um corpo completo, completo, con todas las funciones. com todas as suas funções. Si el cuerpo no tiene todas las funciones, Se o corpo não tem todas as funções, el desarrollo de la vida es imposible. o desenvolvimento da vida é impossível. Cualquier órgano o parte de nuestro cuerpo, por pequeño que sea, Cualquier tiene órgano una o parte parte do nosso fundamental necesario para el desarrollo de la vida. Por pequeno que seja, tem uma parte fundamental para o desenvolvimento da vida. Bien, pues este es el meollo del mensaje. Este é o miolo da mensagem. Pero vamos a ir más adelante. Mas vamos porque ir mais para a frente. El Señor quiere revelarnos esto para que cada uno de nosotros, O Senhor quer levar-nos isto para cada um de nós, una vez hayamos recibido esta revelación, uma vez tendo recebido esta revelação, le demos muchas gracias a Dios por habernos salvado. poder dar então muitas graças a Deus por Ele nos ter salvo. Pero empecemos a identificarnos con el cuerpo de Cristo, Mas comecemos a identificar-nos com o corpo de Cristo, encontrar quiénes somos nosotros dentro del cuerpo de Cristo, encontrar quem somos nós dentro do corpo de y Cristo, que Dios pueda levantar un organismo e que Deus possa levantar um organismo espiritual, poderoso, poderoso, invencible, invencível, que establece su reino que estabelece o seu reino y hace su voluntad. e faz a sua vontade. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 12, lo que ha compartido esta mañana nuestro hermano Luismi, pero quiero darle otra, o buscarle también otra aplicación. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, que se compartilhou esta manhã, mas eu quero também mostrar outra aplicação. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios
Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Sí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No os conforméis a este siglo, Não vos conformeis com este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro mas entendimiento, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. Paulo diz que não nos conformemos a este mundo. Bueno, el mundo O mundo no es solamente un sistema, não é somente um sistema, no solamente es una corriente impetuosa que arrastra a la gente al infierno, não é somente uma corrente impetuosa que arrastra as pessoas para o inferno, sino es una forma de pensar. senão que o mundo é uma forma de pensar. La gente va a la iglesia, As pessoas vão à igreja, se convierten a Cristo, convertem-se a Cristo, van a ir al cielo, vão ir para o céu, pero no cambian su forma de pensar. mas no entanto não mudam a sua forma de Si no pensar. cambian su forma de pensar, E se não mudam a sua forma de no pensar, han salido del mundo. então na realidade não saem do mundo. Lo que hacen es que meten de contrabando el mundo en la iglesia. Aquilo que fazem é que de contrabando trazem um mundo para a igreja. Bien, pero la palabra de Dios dice que salgamos del mundo y renovemos nuestra mente. A palavra de Deus ensina-nos que devemos sair do mundo e renovemos a nossa mente, Es para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. para que na realidade possamos experimentar qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Quiere Deus. decir que con una mente mundana, Quer dizer que uma mente posta no mundo, alguien que no ha sido renovado, alguém que não foi renovado, no puede entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. não pode entender qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ¿Están aquí todavía? Estão aqui ainda? Entonces vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque es que siempre nos quedamos ahí, en ese versículo. Normalmente sempre ficamos por este versículo. Vamos a ver então qual é que é a boa, perfeita Bueno, e agradável vontade de en el Deus. versículo 3 que ya ha leído Luis me dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual tenga en vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Lo que la palabra de Dios dice es que el Señor nos ha repartido fe, A palavra de Deus o que nos ensina é que Deus repartiu-nos fé. y a cada uno nos ha repartido una cantidad de fe concreta. E a cada um de nós repartiu-nos uma quantidade de fé concreta. Muchas veces nos preguntamos quién tiene más fe. Muitas vezes perguntamos entre nós quem é que tem Bueno, mais pues fé. en realidad no deberíamos tener más fe que la que necesitamos para el desarrollo de nuestro ministerio, la fe que nos capacita para desarrollar mi ministerio. Yo, por ejemplo, tengo fe para irme de misionero con mis hijos pensando que Dios me va a guardar. Na realidade, Por exemplo. é que nós necessitamos a capacidade de fé necessária para desenvolver o nosso ministério. Na realidade, eu, por exemplo, posso ter fé para ir com a minha família de missioneiro, com os meus filhos. Y a lo mejor otro tiene fe para otro ministerio más local. E na realidade pode haver outro que tenha fé para um ministério mais local. No es que yo tenga más fe, Não é que eu tenha mais fé, sino que necesito esa fe para el desarrollo de un ministerio. mas na realidade tenho a fé que necessito para o desenvolvimento desse ministério. Vale, pues, ¿por qué el Señor reparte fe? Então, porquê que o Senhor reparte fé? Porque a través de la fe Porque através da fé somos inoculados, o somos, mejor dicho, preñados, ¿no? ¿Cómo se dice? Engendrados. Porque A través através de la desta fe, fé, Dios engendra un ministerio en nuestras vidas. através da fé, o Senhor engendra um ministério nas nossas vidas. A ver, al principio es un embrión Ao princípio é um embrião y luego se va desarrollando. e depois vai se desenvolvendo. Pero dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4, porque de la manera, y esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta, E esta é a vontade de Deus agradável e perfeita. Diz o porque de verso la 4. manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Porque Así cinco- nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Entonces, tú Mas dirás, individualmente somos membros uns dos outros. bueno, la voluntad de Dios agradable y perfecta es que todo el mundo sea salvo. Então tu dirás, na realidade a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Y yo te digo que en parte sí,
E eu digo que na realidade, em parte, sim. Eso satisface el problema del hombre. Isso na realidade satisfaz o problema Pero do la homem. voluntad de Dios, agradable y perfecta, Mas a vontade de Deus agradável e es perfeita que una vez que seamos salvos, é que uma vez que sejamos salvos, formemos el cuerpo de Cristo. formemos então o corpo de Cristo. ¿Para qué necesitamos formar el cuerpo de Cristo? E para que necessitamos formar o corpo de Cristo? Porque Dios tiene un proyecto para este mundo Porque Deus tem um projeto para este mundo. y es derribar el reino de Satanás. E isso é de derrubar o reino das trevas de Satanás. Edificaré mi iglesia Edificarei a minha y igreja las puertas del Hades no prevalecerán e as contra ella. portas do Hades não prevalecerão contra ela. Está diciendo la palabra de Dios que el que va a establecer el reino de los cielos en este mundo Está a dizer a palavra de Deus que aquele que vai estabelecer o reino dos céus neste no mundo solamente van a ser grupos de personas carismáticas, não somente vão ser grupos de pessoas carismáticas, muy motivados, com muita motivação, o ONGs como la nuestra, ou ONGs como a nossa, sino lo que la palabra de Dios dice, que el que va a establecer, a derribar el reino de las tinieblas, mas aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que vai derrubar o reino das va a ser trevas, la iglesia previamente edificada por Jesucristo. vai ser a igreja previamente edificada por Jesus Cristo. ¿Por qué estoy hablando y diciendo que el mensaje tiene que ver con la ingeniería espiritual? Porque estou a falar e a dizer que a mensagem tem a ver com a engenharia espiritual. Porque yo veo la iglesia como un solar a medio construir, una especie de lugar con nada más que con unas pequeñas estructuras de hormigón. Porque eu vejo a igreja como um solar que ainda está a meia construção, com algumas estruturas de cimento. Y decimos, ahí está la iglesia. E dizemos então, esta é a igreja. Y Dios no ve la iglesia ahí todavía. E Deus olha e não vê ainda a igreja. Lo que el Señor le dijo a Moisés, Aquilo que o Senhor disse a Moisés, le llevó al monte levou-o ao monte y le dio una revelación. e deu-lhe uma revelação. Y durante los 5 libros del Pentateuco, E nos 5 livros do Pentateuco, el Señor le decía, hazlo todo conforme lo que Dios te reveló, hazlo todo conforme al modelo que te mostré en el monte. o Senhor diz: faz-lhe tudo conforme ao modelo que eu te revelei no monte. Hay un modelo, Há um modelo, hay una visión de Dios, há uma visão de Deus, pero la mayoría de las personas mas a maioria das pessoas no lo han visto. ainda não o viram. Por eso vamos perdiendo 10-0. Por isso, o resultado é 10-0. No os quiero desanimar, hermanos, Não quero que te desanimes, irmão, pero yo quisiera también que tuviéramos una visión macroespiritual mas quisera que tivéssemos a visão y macroespiritual saliéramos también de la visión microespiritual, e que saíssemos da visão microespiritual, de solamente ver que la labor de la iglesia debe saber solamente llenarla de pecadores salvos, pero con el mundo en la mente. de pensar que a labor da igreja é simplesmente encher a igreja de pecadores salvos, mas que no entanto ainda tenha na sua mente o mundo. Eso es una visión microespiritual. Isso é uma visão microespiritual. Coger un local, Alugar um local, llenarlo de pecadores salvos enchê-lo de pecadores salvos y todos con la mente todavía sin renovar, sin transformar. e, no entanto, todos ainda com a mente por renovar. Y al poco tiempo E então, passado algum tempo, ya no hay diferencia entre aquel lugar que están las personas salvas já não há diferença entre aquele lugar onde estão as pessoas salvas con el mundo. com o mundo. ¿Por qué los israelitas estuvieron 40 años en el desierto? Por que é que os israelitas estiveram durante 40 anos no deserto? Es muy sencillo, porque habían pasado 400 años en Egipto. É muito simples, porque eles tinham estado antes 400 anos no Egipto. Pensaban como los egipcios, Pensavam como os hablaban egípcios, como los egipcios, falavam como os egípcios. tenían algunas diferenciaciones, pero Egipto estaba muy arraigado en sus corazones. Tinham algumas diferenças, mas no entanto, Egipto ainda estava bastante no seu coração. Los 40 años en el desierto Os 40 anos no deserto sirvieron para que esa generación, serviram para que essa geração, está hablando de la forma de pensar, isso significa a forma, está a falar sobre a forma de pensar, quedara en el desierto. ficasse aí, prostrada no deserto. Solo entraron Somente entraram 2 tipos de personas. 2 tipos de En la tierra pessoas prometida. na terra prometida. Una, los que habían nacido en el desierto y tenían una mente limpia de los conceptos de Egipto. Aqueles que nasceram no deserto e tinham sua mente vazia dos conceitos do Egito. Y Josué y Caleb, E Josué e Caleb, que tenían una mente renovada.
que tinham uma mente renovada. No pensaban como los israelitas normales. Não pensavam como aqueles israelitas normais que tinham estado no Egito. Ellos veían con los ojos de Jesús. Eles viam com os olhos de Jesus. Veían el reino de los cielos establecido allí en la tierra prometida. Eles viam o reino dos céus já estabelecido aí na terra prometida. Veían la iglesia derribando el reino de las tinieblas. Viam a igreja a derrubar o reino das trevas. Veían los gigantes comidos como pan. Eles viam os gigantes comidos como Tenían comendo una pão. visión espiritual, macroespiritual. Tinham uma visão macro-espiritual. No la microespiritual bueno, vamos a ver si llegamos hasta aquí, bueno, y por lo menos vamos al cielo. E não somente uma visão micro-espiritual, dizer vamos ver até se podemos chegar até aqui, Oye, mas pelo menos que chegemos ao céu. Probablemente hay algunos que para ello era suficiente, Provavelmente para alguns isso seria suficiente. pero creo que no es suficiente para satisfacer el plan de Dios. Mas eu creio que não é suficiente para satisfazer o plano de Deus. ¿Han entendido el mensaje? Entenderam a mensagem? ¿Creen que nos estamos cortos en cuanto al plan de Dios? Vocês pensam que nós estamos curtos enquanto ao plano de Deus? ¿Creen que si nosotros solamente nos quedamos a mantener lo que tenemos, puede ser que retrocedamos? Creem que se nós ficarmos somente a manter aquilo que já temos, possivelmente aquilo que vai acontecer é que ¿No crees retrocedemos? que hay una posibilidad que si dices, bueno, ya soy salvo, ya tengo la seguridad que voy a ir al cielo y ya no voy a ir más allá? ¿No crees que hay una posibilidad de que incluso el diablo te pueda robar aquello que estás defendiendo? Não crees que possivelmente se tens o ideal que bem já estou salvo, então vou tratar de defender aquilo que tenho, não haverá a possibilidade que na realidade inclusive o diabo venha a roubar-te aquilo que tu tens? Vamos a leer en Efesios el capítulo 4, versículo 7. Vamos ler em Efésios. Te está dando que pensar el mensaje. Puede ser que no estés mucho de acuerdo en algunas cosas, pero te está dando de pensar. Te está dando algunos recursos para que tú cuando te vayas de aquí digas, ¿dónde está el Capítulo cuerpo? 4. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Está a dar-te alguns recursos para que tu possas pensar e perguntar-te onde é que está o corpo de Cristo. Dice la palabra de Dios. E diz a palavra do Senhor. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mas a graça foi dada a cada de nós segundo a medida do Antes dom hemos de Cristo. leído que Dios dio fe conforme a la medida, Antes lemos, al llamado, nos dio una medida de fe conforme a la tarea que vamos a desarrollar. que Deus deu-nos fé de acordo à medida que nós necessitamos para desenvolver um ministério. Aquí la palabra de Dios dice que Dios nos dio gracia conforme al don de Dios. Aqui a palavra de Deus diz que Deus deu-nos a graça conforme ao Dice, dom de Deus. por lo cual Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Y dice también, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amém. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda por todo o vento de doutrina. La palabra de Dios dice que Él no solamente murió para que seamos salvos. A palavra de Deus aqui ensina-nos que realmente Ele não morreu somente para que sejamos salvos. Eso solamente recoge nuestra necesidad. Isso somente alcança e satisfaz a nossa necessidade. Porque la palabra de Dios dice que Él descendió, murió y descendió a las partes más bajas de la tierra. A palavra diz que Ele morreu e desceu às partes mais Quiere baixas decir da que terra. el parte del meollo de su obra vicaria
Quer dizer que parte do miolo da sua obra vicária era repartir dones a los hombres, era também repartir dons aos homens, para que todos lleguemos al conocimiento de Dios para que todos cheguemos ao conhecimento y de que Deus seamos un varón perfecto. e que sejamos um corpo perfeito, um homem perfeito. Antes hemos leído que el Señor quiere presentarse a sí mismo una novia perfecta, Antes lemos também que o Senhor quer apresentar-se a si mesmo uma noiva perfeita. porque Dios tiene el plan que a través de su cuerpo Él quiere establecer su reino Porque Deus tem o plano que através do seu corpo Ele quer estabelecer o seu reino y derribar el reino de las tinieblas. e derrubar o reino das trevas. Recuerda lo que hemos dicho antes, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esta iglesia va a hacer caer el reino de las tinieblas. Recorda aquilo que dissemos antes, que sobre esta rocha edificarei a minha igreja e esta igreja derrubará o reino das trevas. En Génesis encontramos algo parecido. Em Gênesis encontramos algo semelhante. El Señor le dice al diablo, O Senhor diz ao diabo: de la simiente de la mujer da semente da mulher será quien te pise la cabeza. será quem te vai pisar a cabeça. Si Eva Se Eva era la esposa de Adán era a esposa de Adão y era la esposa perfecta, e era a esposa y hay perfeita, una simbología entre la Eva de entonces con la Eva de hoy, que es la iglesia. e há uma simbologia semelhante à Eva de então com a Eva de hoje, que é a igreja. Podemos entender también Podemos entender também que la simiente de Eva es la iglesia, que a semente de Eva é a igreja, quien va a ser quien pise la cabeza que vai ser quem vai pisar a cabeça de Satanás. de Satanás. Bien, pero vamos a hablar al texto de Efesios. Mas vamos ao texto de Efésios. Dice que él repartió dones a los hombres. Diz que ele repartiu dons aos homens. Mira, esto es la parte más importante del mensaje de hoy. Esta é a parte mais importante da mensagem de hoje. Yo lo voy a explicar de esta forma. Eu vou-te explicar desta forma. Cuando una mujer se queda embarazada Quando uma mulher está grávida y el óvulo es fecundado por el espermatozoide, e o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, durante los primeros días, durante os primeiros dias, las células que se van dividiendo as células que se vão dividindo van formando células iguales. vão formando células que são iguais. Los primeros, creo que son primeros 7 días o 6 días. Eu creio que isto acontece durante os primeiros 7 dias ou 6. No sé si es así o son 3 días. No Pero sé si es así o durante son los 3 primeros días. días son células iguales. Mas durante os primeiros dias essas células são iguais. Primero es una célula, Primeiro é uma só célula, luego son 2 células iguales. logo, e depois são 2 células iguais. Se parten esas 2 células y forman 4 células iguales. Partem-se essas 2 células e formam 4 células iguais. Luego 16 células iguales. E logo mais tarde 16 células iguais. Luego 32 células E iguales. logo 32 células Quiere decir iguais. que si las separáramos, cada uno tiene la vida. Que quer dizer que se as separássemos, cada uma dessas células Y tinha a cada vida. uno podría formar un individuo independiente. E cada podia formar um indivíduo independente. Pero si se siguieran dividiendo de esta forma indefinidamente, Mas se seguissem a dividir desta forma indefinidamente, tendríamos muchas células, então teríamos muitas células, pero no tendríamos nunca un cuerpo. mas jamais teríamos um corpo. ¿Entienden esto? Entendem? Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Isso é aquilo que passa hoje no mundo. Hay muchas células, Há muitas células, que son muchos cristianos, que são muitos cristãos, que todos tienen la vida de Dios, que todos têm a vida de Deus, pero no formamos un cuerpo. mas na realidade não formamos o corpo. Pero al cabo de unos días Mas passados uns dias, ocurre el milagro más milagro de la vida, que más para mí que la propia fecundación. acontece um milagre que é um grande milagre da vida, maior milagre que a própria fecundação. Las células empiezan a identificarse con un proyecto diferente a cada una. As células começam a identificar-se por si O sea, mesmas a um projeto diferente cada uma. Me he expresado mal. Expressei Cada una mal. de las células Cada uma das células empiezan a manifestarse buscando una identidad propia, haciéndose tejidos diferentes. Cada uma dessas células começam a buscar uma identidade e identificar-se elas propriamente buscando tecidos diferentes. Ahora, para mí, ¿cuál es el milagro más grande que hoy podemos ver en el mundo? E para mim, qual é que é o milagre mais grande que hoje em dia podemos ver no mundo? No es solamente que la gente se convierta. Não é somente que as pessoas se Que vuelvo convertam a a repetir Cristo. que eso solamente trata con el problema del hombre. Isso somente adereça ao problema do homem. Sino el mayor milagro es que las células que tienen la vida de Dios
Mas o maior milagre é que as células que têm a vida de Deus empiecen a tener una identidad diferente cada una. comecem a ter uma identidade diferente cada uma. Unos empiezan a ser células hepáticas, Umas começam por ser células hepáticas, otras empiezan a ser tejido óseo, outras começam a ser tecido ósseo, otras van a formar los ojos, outras vão formar os olhos y ahí empieza a formarse un cuerpo. e aí começa-se a formar um corpo. Eso es lo que todavía anhelamos. Isso é aquilo que ainda desejamos. Por eso dice la palabra de Dios cuando en el primer texto que hemos leído, Por isso diz a palavra de Deus no primeiro texto que ¿quién se acuerda lemos. cuál es el primer texto que hemos leído? Quem é que se recorda do primeiro texto que lemos? En Efesios también, ¿verdad? Em Efésios, Efesios capítulo 5. verso 22. Pablo empieza a hablar y empieza a comparar el cuerpo el cuerpo de Cristo con el matrimonio. Paulo começa a comparar o corpo de Cristo e identificá-lo com o matrimónio. Y llega un momento en que dice, E chega um momento no qual diz: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y de repente dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem ao seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher e serão os dois uma carne. Grande é este ministério. Llega un Digo, momento- porém, a un respeito de momento- Cristo e un da momento igreja. en que dice que la formación del cuerpo de Cristo realmente es un milagro y un misterio, pero un misterio que yo espero que nosotros lo veamos en nuestros últimos tiempos. Amém. Diz que realmente chega ao fim, Paulo, e termina por dizer que realmente isto é um mistério. Eu espero que este mistério que nós possamos ver que é um grande milagre do corpo formado. Ahora entendéis cuál es la razón cuál es el mensaje el mensaje que tiene que ver con los dones. Agora entendem porque é que eu disse que esta mensagem tem a ver com os dons? Muy sencillo. Muito simples. Jesucristo vino a morir por nosotros Jesus Cristo veio a morrer por nós para salvarnos, para salvar-nos, pero también para equiparnos con dones, mas con também perdón para de la equipar-nos com os seus dons, expresión, para que lleguemos a formar su cuerpo. para que cheguemos a formar o seu corpo. Y cuando el cuerpo de Cristo esté formado, E quando o corpo de Cristo esteja formado, entonces se establecerá su reino. então o seu reino será estabelecido, Entonces el avivamiento mundial podrá llegar. então o avivamento mundial poderá chegar. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 15, versículo 15, E a palavra de Deus diz no capítulo 15, versículo que 15, cuando el tabernáculo sea edificado, que quando o tabernáculo for edificado, entonces los gentiles vendrán a Dios. então os gentios virão até Deus. Hay que tener una visión micro espiritual. Há que ter uma visão microespiritual. Sí. Sim. Hay que tener una visión macro espiritual. Há que ter también. uma visão macroespiritual também. ¿Podemos creer que es el tiempo de la iglesia hoy? Podemos crer que hoje é o tempo da igreja? Yo lo creo, hermanos. Eu creio. Ya no es el tiempo de los individuos que vamos haciendo pequeñas escaramuzas y escarceos espirituales. Já não é o tempo de que sejamos somente indivíduos que vamos fazendo algumas escaramuças espirituais. Es el tiempo en el que Dios va a hacer el segundo milagro más grande de la formación de un bebé. É o tempo no qual Deus irá fazer o segundo milagre mais grande da Cuando criação de um las bebê. células se empiezan a especializar. Quando as células começam-se a especializar. Y cuando uno se empieza a especializar, E quando um começa a especializar-se, empieza a ser parte de una tarea única que Dios tiene para él. começa a fazer parte de uma tarefa única que Deus tem Y él especificamente para tendrá la ele. garantía y la seguridad E ele terá a garantia e a segurança que su función dentro del cuerpo que a sua função dentro do corpo es fundamental para el desarrollo de la vida, é fundamental para o desenvolvimento da vida. aunque sean células que no se ven, Mesmo que sejam células que não são visíveis, aunque sean órganos que tampoco se ven, mesmo que sejam órgãos que não sejam visíveis, que hay que cubrir de una forma decorosa. que há que cobri-los com algum decoro. Ahora, ¿cómo vamos a acabar este mensaje? Agora, como é que vamos acabar esta mensagem? Pues me gustaría acabar simplemente que cada uno de nosotros tuviéramos una inquietud de hacernos una pregunta, y es, ¿la labor del Señor es que yo sea salvo solamente? Gostaria de acabar com que nós nos fizéssemos uma pergunta e nos perguntássemos: a labor do Senhor para mim é que eu somente seja salvo? ¿O estamos ya en el séptimo día de la creación Ou estamos já no sétimo dia da criação y es el momento en que el cuerpo de Cristo se manifieste? e é o momento
que o corpo de Cristo se manifeste. Es el momento en que para que el cuerpo se manifieste, los dones tienen que llevarnos a la especialización. É um momento no qual, para que o corpo de Cristo se manifeste, os dons têm que nos levar à especialização. Ahora, esto de la especialización no es... Recuerda que he dicho que es un milagro. Recorda-te que eu disse que é um milagre. Los científicos no saben por qué una célula que se tenía que dividir en otra igual, de repente se duplica ya en algo que es específico. No saben por qué. Os cientistas não sabem porque é que uma célula que se deveria dividir noutra igual começa a ter uma identidade específica. No saben. Não sabem. Es necesario É necessário que esto ocurra para que el cuerpo de Cristo se forme. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. que isto passe para que o corpo de Cristo Un se pequeño, forme. era importante, pero Ia dizer alguma coisa mais, mas el esqueci. diablo me lo robó. Pero bueno, quedó el mensaje Espero que tenha ficado a mensagem. claro en nuestra mente. Amém. Vamos a hacer nuestras preguntas Vamos a fazer-nos as nossas y vamos a perguntas buscar nuestro lugar en el cuerpo. e vamos buscar o nosso lugar no corpo. Vamos no a anhelar lo que otro es, Não vamos desejar ser o que o o lo que outro é otro tiene. ou o que o outro tem. Yo casi siempre digo que veo no solamente la iglesia, sino el propio remar lo veo como una casa medio construida. Não somente vejo a igreja assim, quase sempre digo também o nosso próprio ministério a remar, eu vejo como uma casa a meio da construção. La mayoría de las personas no encuentran espacios para servir, para hacer. A maioria das pessoas não encontram espaços para ser, para servir, Pero hay muchos espacios que cubrir. mas há muitos espaços que Hay muchas necessitam. tareas que hacer. Há muita tarefa para Hay muchas fazer. funciones que desempeñar. Há muita função para desempenhar, Muchas funciones. muitas funções, Y que son necesarias para que el cuerpo funcione. e que são absolutamente necessárias para que o corpo funcione. Vamos a orar. Vamos orar. Señor, gracias por habernos salvado. Señor, sabemos que si ahora tú nos llevases, iríamos contigo a vivir eternamente en tu presencia. Señor, pero te ruego también que no nos lleves hasta acabar la tarea para la cual hemos sido diseñados. Señor, queremos ver tu plan en esta tierra. Señor, permítenos, Dios mío, ver ese cuerpo que se está levantando, erguido sobre una columna vertebral fuerte, unos músculos poderosos. Señor, un cuerpo que va a ser tu representación aquí en la tierra y que las puertas del Hades no van a prevalecer. Señor, yo sé que es una visión, pues aparentemente lejana, pero lo que es para el hombre imposible, tú lo puedes hacer brevemente, rápidamente. Señor, reparte dones sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a especializarnos para ser parte de tu cuerpo, para que todas las funciones que el cuerpo necesita para que la vida se pueda mantener, Señor, estén completas. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, como una novia perfecta, una esposa que te satisfaga, porque tú nos has satisfecho a nosotros muriendo en la cruz por nuestros pecados. Nosotros queremos también ser parte de esa iglesia que es tu esposa, y tú dices que te la vas a presentar a ti mismo, o sea, tú la vas a formar, tú la vas a educar. Señor, sabemos que todas las cosas de la vida se aprenden por el viaducto de los sentidos. Señor, hemos aprendido a leer pues por los ojos, por el oído. Hemos aprendido muchas cosas a través de las potencias físicas, psíquicas. Pero Señor, tú nos has dado tu espíritu. Señor, y tú has dicho que tú vas a repartir dones a los hombres. Que tú has muerto en la cruz y has ido a lo más bajo de la tierra para repartir dones a los hombres. Para que seamos ese cuerpo glorioso, maravilloso, esa iglesia hermosa que te satisface, que tú la ves ya con los ojos, Señor, de la fe, pero nosotros queremos también verla a través de los ojos de la fe, pero también deseamos verla que se vaya estructurando ya. Señor, gracias por los dones. Gracias por el don que has dado repartido a cada uno de nosotros.
Dios mío, ayúdanos como dice tu palabra, que con la fe que nos has dado lo podamos desarrollar. Como dice tu palabra, con la gracia que tú nos has dado, cada uno con el don de Dios podamos avanzar. Con esa gracia, con esa fe y con esa visión, Señor, queremos caminar por este mundo y queremos ver el desarrollo de tu plan en este mundo. Tú has vencido. Señor, que nosotros también podamos vivir en esa victoria. Señor, el enemigo no quiere ver desarrollar tu cuerpo. El enemigo solamente no le importa ver grupos de gente salva. Pero teme ese cuerpo glorioso, ese cuerpo atlético, ese cuerpo poderoso en el cual, Señor, tú has puesto tu cabeza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.